Bienvenidos a todos. Welcome everyone that is connected to our live feed today. Why am I talking English? Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Sí, hoy va a ser un poco diferente porque lo vamos a hacer en inglés y en español. Y en unos minutos se darán cuenta por qué. So bear with me porque quizás mi español, quizás algunas palabras tendré que, ¿cuál es la palabra? So bear with me, téngame paciencia. Yeah. Este va a ser un poco diferente. Yeah. Así es que bienvenidos a todos, gracias por conectarte con nosotros. Estamos hoy en un nuevo serie, lanzamos un nuevo serie el día de hoy que se titula Colorblind. Colorblind, ¿ok? Y para toda mi gente que está como colorblind, ¿qué significa eso? ¿Qué es colorblind? Básicamente lleva el concepto de que Dios no ve colores, no ve razas, right? Race. Entonces, ese va a ser nuestra serie para este mes. Entonces, ahora voy a empezar a hablar en inglés y tú puedes traducir todo lo que estoy compartiendo. Pero let me just start by saying that we want to be a place that we can talk about real life issues. Queremos ser un lugar donde podemos hablar cosas reales. Issues that every single one of us are going through, that we go through in life. Situaciones que todos, cada uno de nosotros pasamos en la vida. And we want to be a place where we don't just say, but we feel the hurt of the people. Queremos ser un lugar donde no solamente decimos, sino que podemos sentir lo que otros están pasando. Last week, if you connected to our live stream, Pastor Alex from Sacramento. La semana pasada, si te pudiste conectar, Pastor Alex estuvo con nosotros. And he brought such a good word. And the crazy thing is that the word he brought was pre-recorded before any of this started happening. Y lo maravilloso de todo esto fue de que antes de que sucediera todo esto, él trajo una palabra porque lo tuvo que pregrabar días antes de lo que sucediera todo lo que sucedió. Yeah. And the word he gave us was that true spirituality is demonstrated through our actions. Y nos dijo que la espiritualidad está demostrada a través de nuestras acciones, right? And he said that one of the ways that, according to the book of James, one of the ways that we demonstrate true spirituality is caring for those that are vulnerable. Y Santiago nos dice que una de estas maneras que podemos hacerlo es teniendo compasión por aquellos en necesidad, por aquellos que son vulnerables. Yeah, caring for those that are not as fortunate as some of you. Amando a aquellas personas, teniendo compasión por aquellas personas que quizás no son tan afortunados como tú y yo. Decía cuidar de las viudas. Take care of the widows. Yeah, cuidar de la gente que no tiene lo que quizás tú tienes. To take care of those people that perhaps don't have what you and I have. So that's the whole idea of today. We want to be able to feel the heart of those that are struggling and that are hurting right now. Y eso es lo que queremos compartir hoy en este día. Es poder compartir lo que aquellos están sintiendo, lo que ellos están doliendo, dolor. Last I checked, Jesus has not returned for his church. La última vez que me di cuenta, Jesús no ha regresado. Which means that a lot of us are going to be going through issues, we're struggling with issues of this world. Lo que significa eso que muchos de nosotros vamos a estar batallando con cosas en esta vida. Because let me tell you, when we're in heaven, we will not be struggling with the things of this world. Porque déjame decirte que cuando estemos allá en su presencia no vamos a batallar con estas cosas. So I'm not even sure how this is going to really play out, how it's going to go, because we're coming like totally raw. No sabemos cómo se va a ver esto porque estamos completamente in the raw, así, a lo plano, a lo claro. We didn't plan like this whole, big old thing for today. What we wanted to do was just to conversate. No planificamos algo grande, sino que quisiéramos
Queríamos tener una conversación real. This past week, I was seeing one of my friends on his social media. Esta semana miré a través de las redes sociales a un amigo. And I was just seeing on how he was posting certain things that demonstrated, that revealed that there was hurt in him. Que estaba demostrándome que había mucho dolor en él. And I was like, man, we have to talk about this stuff, especially because he's one of our own. Y pensé entre mí, tenemos que hablar como congregación, tener esas conversaciones, especialmente con alguien que es parte de nosotros. So today I want to welcome to our platform someone by the name Dalen. So, hoy queremos compartir con ustedes, compartir esta plataforma con un gran amigo de nosotros, Dalen. Dalen has been with us for maybe about a year now. Is that right? Something like that, yeah. Dalen ha estado con nosotros por casi un año. And Dalen, for those of you guys that don't know who Dalen is our bass player. Y por aquellos que no He's one of our bass players. Dalen es un bajista que participa con nosotros. And when Dalen walked in today, Y cuando Dalen llegó hoy, I did not even recognize him no lo reconocí because usually Dalen has his Lokes on. porque Dalen normalmente tiene sus lentes. Very cool. Yeah. So welcome, Dalen. Bienvenido, Dalen. Thank you guys for having me. I'm glad to be here. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. We're so at awe. We're so moved Estamos muy maravillados y movidos that you would take the time out of your day to connect with our people, with our community. que tomaras el tiempo de estar con nosotros, con nuestra comunidad. Oh, absolutely, Brent. We're all family, so it's not a problem at all, anytime. Somos familia, so cualquier tiempo. So today we're going to be talking a little bit about how God feels about racism. Hoy vamos a hablar qué es lo que Dios siente a través del racismo. What is God's heart? ¿Qué es el corazón de Dios? If we go to the book of Romans, now you guys are going to have to go to your own Bibles, okay? Because we're not going to have scriptures up for you today. So, por favor, agarren sus Biblias porque hoy no vamos a tener escrituras. So, vayan a Romanos. Yeah, Romanos 10, versículo 12. Romans 10, verse 12. And I'm just going to read it in Spanish real quick. So, lo va a leer en español. Yeah. It says, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. In English, it's just saying that there is no difference between Jews and Gentiles. There's no difference between, in God's eyes, between culture, between race. So today, I just want to... So, en ese día simplemente I want to speak with Dalen. quiero hablar con Dalen. And I want to just ask him a few questions that were on our Y hearts. queremos preguntarle algunas preguntas que ha estado en nuestro corazón. And the first thing I just want to ask you Y lo primero que te quiero preguntar es, is how is it that you've been feeling in these past days, this past week? ¿cómo te has sentido en estos últimos días? Honestly, it's a mixture of the feelings. Some days are up, some days are down. A veces hay días que me siento, bueno, es como confundido, ¿no? A veces me siento arriba, a veces me siento abajo. Like I've cried some, He llorado algunos días. but overall, I try to find my strength in Jesus Christ. Pero he tratado de encontrar mi fuerza en Jesús. So we all know racism is feeling superior to another. So, todos Right. sabemos que el racismo es sentirse superior a algunas. Racism is prejudging someone before you even get to know who that person is. El racismo es tener conclusiones de alguna persona antes de conocerlos. It's when you, as a person, feel better than Es others. cuando tú como persona te sientes mejor, mucho más mejor que otra persona. Te sientes. The recent events that have occurred, Los eventos, eventos recientes they demonstrate to us, they show us, just a few months back, Ahmad, right?
Yeah. Hace algunos meses nos enseñó que, por ejemplo, este hombre Amman and now George y ahora George Floyd, they show us that sadly but truly racism is still alive and well in our country. nos demostró que todavía el racismo está muy presente aún en este día. And there's a lot of hurt going on right now. Y hay mucho dolor de hoy en día. And although we don't condone, we don't say that it's okay. Y aunque no decimos que está bien, Martin Luther King said Martín Lutero dijo, once, a riot is the language of the unheard. the riot. What is riot? Todo lo que está sucediendo, I can't think of the word right now, pero todo lo que tú ves a tu alrededor, the rioting, the looting, Los desastres que están haciendo las personas que están saliendo. yeah, demuestra el lenguaje de dolor, demuestra el lenguaje de lo no escuchado, de lo que no han escuchado, right? And I really feel like the result, all this that's going on is the result of unresolved issues. Y lo que realmente sentimos es que todo esto sucede por cosas que no se han sido resolvidas. Yeah. Now, we were having a conversation, my wife and myself, this past week. Mi esposo y yo teníamos una conversación esta semana. Let me just be real, more like an argument. Vamos a ser sinceros, más como un argumento About this whole thing that has been going on. de todo lo que ha sucedido. But one thing we have to understand Pero una cosa que tenemos que entender, is that God desires peace, que Dios desea tener paz. right? Matthew chapter 5 says that blessed are the peacemakers. Mateo 5 dice que bienaventurados son aquellos que buscan la paz, Yeah, because they will be called the children of God. porque ellos serán llamados los hijos de Dios. So I'm saying that all that's going on Lo que estamos diciendo es que todo lo que está sucediendo is the result of the unheard, but at the same time, es el resultado de lo que no han escuchado, we must seek peace. pero a la misma vez tenemos que buscar la paz. So, Dalen, from a black man's perspective, Dylan, de una perspectiva de un afroamericano, how is it that we should respond to all the riots and looting? ¿cómo es que debemos de responder? So, first of all, it's important to understand that the world is not the church. Primero tenemos que entender que el mundo no es la iglesia. The way that the world reacts to things is different than the way that the church reacts to things. El mundo reacciona muy diferente como la iglesia responde. By us as church people, we don't condone looting and all the chaos and all that kind of stuff. Nosotros como cristianos no nos ponemos al favor de todo el desastre que está sucediendo. But out in the world, that's what they do. The world is doing what the world does. Pero afuera en el mundo es lo que el mundo hace, es lo que está haciendo. So that's number one. Number two, we also have to understand that it is our job to show the world that instead of throwing stones, we're supposed to show them and be the example for the world and show them how that we are supposed to go about things. So, el segundo punto es, nosotros como cristianos, es nuestro deber de demostrar al mundo cómo es que uno responde, de demostrar la paz, ¿no? Yeah. O sea, no tenemos que tirar piedras, sino que demostrar cómo es de que uno como seguidor de Jesús debería de estar respondiendo a todo lo que está sucediendo. Yeah, so that's the main thing. Like so many times we as a church, we get caught up in condemning and throwing stones and all that kind of stuff at the world and all that kind of stuff, but we have to understand they're doing their job. That's how the world is supposed to act. The Bible says that the devil came to kill,
to steal, and to destroy. And when we look at what's happening and the looting and all that kind of stuff, that's pretty much what we see. The kill and especially the stealing and the destroying, that's what the purpose was for. Cuando miramos lo que el mundo está haciendo lo que el mundo hace. En la Biblia, a través de las escrituras, nos damos cuenta que dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, lo que estamos mirando es cosas, lo que el enemigo está haciendo, lo que el mundo hace, es aquellas cosas, es matar, hurtar y destruir. We can't, I feel like as a church, we can't be silent, about the Right. issue. Creo que como iglesia no podemos estar en silencio. Not only is it an issue today, but it's been an issue for a lot of years, throughout history. No Right. simplemente ha sido un problema de hoy en día, sino que por mucho tiempo ha estado sucediendo And eso. even in Bible times, you see a lot of this going on. Aún en la Biblia miramos que esto sucedía. We started off with Romans chapter 10. Empezamos con Romanos capítulo 10. And I'm sure a lot of you guys are familiar with Romans chapter 10, Sé but que quizás algunos de ustedes están familiarizados con Romanos capítulo 10. there was a great division between Jews and Gentiles. Pero había una gran división entre los judíos y los gentiles. Some Jews had joined the movement of Christianity. Algunos judíos se habían inclinado a ser parte de las costumbres Del cristianismo, del cristianismo. right? And a lot of the Jewish people were trying to bring rituals, trying to bring teachings, and trying to lead people into believing that this was the way that you would be right with God. Algunos judíos estaban tratando de adaptarse a esas culturas y decir que esta era la forma de poder acercarse a Dios. Y de buscar la rectitud en Dios a través de ciertas costumbres y formas. And I love the way Paul addresses the issue because Me gusta cómo Pablo se dirige a este problema. rather than Paul being silent, Porque en vez de Pablo estar en silencio, which I think a lot of us believers have been, que creo que a muchos de nosotros cristianos hemos hecho, instead of him, telling the Gentiles, like, just keep quiet, en vez de decirle a los judíos, a los gentiles, quédense callados, ignore all the discrimination going on, ignora todo lo que está sucediendo, he addresses it head on. él lo enfrenta. He says in Romanos 10:12 de nuevo, dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles. There's no difference between Jews and Gentiles. He says there's no difference between Jews and Gentiles. God is the same Lord of all people. God is the same Lord of all people. And because God views us, my black brother and myself, Igual como Dios me mira a mí, a mi amigo, mi familia afroamericano, and he treats us the same way, y nos trata de la misma manera, God is expecting us to look and treat others. Dios está esperando que The same nosotros way. tratemos y miremos a las otras personas de igual manera. We were all created in the image of God. Todos fuimos criados a la imagen de Dios. It doesn't matter if you're Mexican, No importa si eres mexicano, if you're from Puerto si Rico, eres de Puerto Rico, if you're from El Salvador, si eres de El Salvador, if you're from Africa, si eres de África, if you're from Rome, si eres de Roma, if you're from Canada. It don't matter where you are from. no importa dónde We tú were eres, all created in the very same image todos fuimos of creados God. a la imagen de Dios. Acts 10:34, it says, Hechos 10:34 I dice, now realize that it is true that God treats everyone the same. Ahora me doy cuenta en español de que Dios trata a todos de la misma forma. He does not make exceptions of people, no right? hace excepciones de personas. And because He does not, Y porque Él no lo hace, He expects us to do the same. Él espera que nosotros hagamos lo mismo. James 2:9 says, but if you, Santiago 10:2 dice, 2:9 2:9. says, but if you treat people according to their outward appearance, Pero si tú tratas a la gente como son de afuera, then you're guilty of sin. entonces eres culpable de pecado. So how is it that God views racism? So, ¿cómo es que Dios mira el racismo? Sin. Como un pecado.
Sin. Dalen, what is our responsibility as a church? Dylan, ¿qué es nuestra responsabilidad como iglesia? Where is it that we need to start? What is it that we need to do? ¿Dónde empezamos? Number one, it is important that we as a church body and all that kind of stuff, first we have to start by examining ourselves. Primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. You know, I thought it was interesting when Jesus was dealing with the situation with the woman at the well. Es interesante como cuando Jesús estaba tratando con la mujer en la fuente, cerca de la fuente. Right, the well. Correct me. Me corrigen ahí. When he was dealing with that situation, before he began to talk to the woman and like address her issues and all that kind of stuff, Antes de que él se dirigiera a esa mujer, he first turned to the church people that were there to stone her. primero volteó a la iglesia, a aquellos que estaban ahí cercas, los cristianos. So, number one, before we start going out and trying to throw stones Dude, and all that's that so kind of good, stuff, dude. So, antes de At que the world. nosotros empecemos a apedrear al mundo, like in that situation, we have to check our hearts and make sure that we're right and we're not harboring anything and make sure that we're not holding any prejudice against the world. tenemos que nosotros examinarnos nosotros primero mismo y decir, estoy siendo, o sea, examinarnos y preguntarnos aquellas preguntas, ¿estoy siendo yo racista aún al mundo? Because, like I said earlier, it's the world's job to act like the world. Como dije al principio, es el trabajo del mundo de actuar como el mundo. But as a church, Pero como iglesia, we're supposed to act different and we're supposed to walk different and talk different and be separate than the world. debemos de hablar diferente, actuar diferente, ser diferente de como el mundo es. So we have to make sure that we aren't harboring or like have anything in our hearts and in our spirits Tenemos que before mirar, we can talk to them. so, tenemos que mirar primero a nosotros mismos, analizar si es que tenemos algún clase de o un sentir racismo sobre la gente antes de ir a hablar a la gente. So that's where we start. So, es donde yo creo que empezamos. How is it that what's your response right now? ¿Qué Like es- personally. Personalmente, ¿qué es tu respuesta? ¿Cómo tú, ¿Cómo es que- yeah. tú respondes? Sorry. So personally for me, I've been praying and all that kind of stuff, but I've also have been out in the community. Yo primeramente he estado orando y segundo he estado fuera en la comunidad. On Friday, I was out in Oakland El viernes estaba en Oakland and we did a prayer walk. y hicimos una caminata, una oración caminata. So we went around like singing songs and all that kind of stuff, like this is how I fight my battle. Entonces empezamos a cantar como canciones como así es como peleo mi batalla And then like when we would get to certain spots, like we would stop and pray. y parábamos en cierto lugar y empezábamos a orar ahí. And the crazy thing is like at this point, like the whole world is like unified and like crying out for help, like and trying to figure out answers and solutions and all that kind of stuff to everything that's going on. Y lo chistoso es que todo el mundo está tratando de buscar solución, buscar una respuesta. So you had random people that would just come in and say, "Oh, you guys are doing something. We're just gonna join you." Y lo raro es que gente que estaba afuera y estaban diciendo, ustedes están haciendo algo y se unían a nosotros. And the most beautiful thing to me is that you had people that have probably never been to church or doesn't know anything about Jesus or anything like that. Y lo más bonito que se me hizo a mí es que tienes gente ahí afuera que se estaba uniendo, gente que quizás nunca había pisado en un edificio, en una iglesia, que se estaba uniendo. But you had people there that when we stopped and said, okay, hey, we're going to pray, Pero teníamos personas que cuando paramos y decíamos, ok, vamos a orar, everybody, let's lift your hands. levanten sus manos. Those people lifted their hands also. Esas personas levantaban sus manos también. And
yeah, even though that we weren't in a church building per se, Y aún podemos decir que no estábamos en un edificio, en una iglesia, those people were still able to experience the presence of God. esas personas aún podían experimentar la presencia de Dios. Wow. That's being the church, bro. Yeah. Yes, sir. Eso es ser la iglesia. And also for me, it's been important for me to go out and into the community and all that kind of stuff because also too I am a black man. Para mí es importante poder salir porque yo soy un afroamericano And we ultimately understand that the answer for the world, all the problems, is Jesus. y sabemos que la respuesta para todo esto nos lleva a Jesús. But however, everybody doesn't have Jesus and doesn't accept Jesus and all that kind of stuff. If everybody would just accept Jesus and His Spirit and all that kind of stuff, then we wouldn't have none of these problems. Si toda la gente aceptara a Jesús, no tuviéramos estos problemas. But unfortunately, that's not the reality. Pero desafortunadamente esa no es la realidad. So for me, I have to think and say, okay, the things that my mother had to worry about. So, las cosas que yo tengo que parar y pensar es en las cosas que mi mamá tuvo que pasar. I don't want my children's mother to have to worry about some of those same things. Yo no quiero que la madre de mis hijos tenga que pasar por esas cosas. So while we are fighting to, so while we want to just show Jesus and like all that kind of stuff, Aunque queremos enseñar a Jesús y todo aquello, we also have to understand that there is like racism is a sin issue. tenemos que entender que el racismo es una raíz del pecado. And while only Jesus can change and fix and wash your sins away and change the heart, Y que solamente Jesús puede cambiar el corazón y quitar todo aquello. there can be measures that it may not fix the issue per se Quizás no, because the issue is sin, quizás no vaya a solucionar o cambiar la situación porque el problema es el pecado. but things can be put in place to make sure that the way that we're going and doing about things, that people aren't being affected and all that kind of stuff how they are now. Podemos empujar a que la gente sienta diferente, a que podamos llegar a un punto donde podamos ver un cambio. So to take it a step further and explain more, what I'm trying to say is that if those officers that killed George Floyd had Jesus, then they never would have killed him. Like that wouldn't have happened. So voy a explicarlo un poquito más para explicar lo que estoy diciendo. Si aquellos policías hubieran tenido a Jesús en su corazón, eso no hubiera sucedido. However, even though they don't and it resulted in someone dying, it is also not okay that they just are that it's tolerated and that is acceptable behavior. Pero aún no podemos tolerar, aunque ellos no son así. O sea, tenemos que no tolerar el acto que hicieron y dejarlos ir. Because I have to think and say, like, I'm getting older to the point, like, for me, the things that my mom has to worry about, like, I'm to the point now that, like, she's always going to have to worry about them. Al punto que quizás ahorita mi mamá, las cosas que mi mamá ahora se tiene que preocupar por mí, siempre vamos a estar preocupándonos por aquellas cosas. Every time I leave the house or get in the car or tell my mom, like, I'm headed here, I'm on my way home, she always says, be safe in Jesus' name. Cada vez que yo salgo de mi casa, mi mamá, o sea, no importa a dónde yo vaya y le digo, voy a salir a X lugar, me dice, ten cuidado en Jesús. And it's a spiritual thing and all that kind of stuff, and it's good to plead the blood of Jesus and all that kind of stuff, but sometimes it comes from a place of, I want to make sure that my son makes it back home. Y aunque es bueno poder declarar la sangre de Jesús sobre, por ejemplo, como su mamá, sobre él, es algo de... Aún
se preocupa, aún ¿no? se preocupa. Siente temor de que su hijo... Y es un acto de temor que lo está declarando, porque hay temor, el temor que hay, Sí, el temor de que si su hijo regresará a casa o o no. no regresará. So while looking and feeling like I'm getting old, getting a little bit old. I'm not that old. You're not there yet. But pretty soon I'm going to have kids of my own. Quizás algún día, bueno, me estoy ya haciendo más avanzado de edad, pero no estoy tan avanzado de edad. Pero quizás algún día, o sea, voy a llegar al punto donde yo voy a tener hijos propios. And I understand that, like, as a mother and as a parent, Okay. you're always going to worry about when your kid leaves. Like, you want your kid to make it back home Y yo safe. entiendo que como padre, quizás todos los padres se preocupan por sus hijos, especialmente cuando salen, cuando regresan, cuando van a regresar. But the way that my mom has to worry, Yeah. Pero la forma que mi mamá tiene que preocuparse, I want to make sure that my kid's mom don't have to worry that same way. yo quiero asegurarme que la madre de mis hijos no se tengan que preocupar de esa misma manera. So that's the reason why it's important for me to, preach Jesus and all that kind of stuff, but also make sure that my kid's mom doesn't have to worry about an officer putting their knee in my children's neck and potentially just getting away free. So, por eso es importante sí, de que yo pueda salir, porque a través de todo aquello, o sea, yo estoy tratando de quebrar aquello para que la madre de mis hijos no tenga que preocuparse de que nuestros hijos estén en una situación así como sucedió. Yeah, so like I said, if people would accept Jesus and all that kind of stuff, that would fix in the whole situation. That's the easy answer. But we also have to have a reality that there is a world and then there is the church. Aunque sí, la solución sería de que todos aceptaran a Jesús, pero tenemos que enfrentar la realidad. Y esa realidad es que está el mundo y está la iglesia. Y el mundo va a actuar como el mundo. And while putting in different laws and all these different things, that won't necessarily take away the sin and the racism. Quizás poniendo algunas leyes, quizás aquellas cosas no van a quitar el racismo. It could potentially make sure that it keeps my children alive and brings them home safe. Quizás puede poner una seguridad que mis hijos puedan salir y regresar más con bien. So that's the thing for me. Eso es para mí. Thank you for that hard answer. Yes, thank you. Muchas gracias. You know, something that has been really speaking to me, and I was sharing this with my wife, Algo que he estado hablando con mi esposa y que ha hablado en mi corazón is that I see a lot of different cultures getting involved. es que miro diferentes culturas involucrándose. I seen a black man post something on his social media, Miré un afroamericano poner algo en las redes sociales and he was saying after we deal with the police issues, después que enfrentamos las situaciones de la policía, why don't we help our Latin brothers deal with the ICE issues? ¿por qué no ayudamos en nuestra familia latina con la situación de ICE? Sí, después de que enfrentamos la situación con la policía. But I've been seeing like a unity, amongst the cultures, right? Yeah. Hemos mirado una unidad en las diferentes comunidades. We had gone away for a few days, Habíamos salido por algunos días. and we were in a really nice high-end area, Estábamos en un lugar muy bonito. and I was even seeing like a bunch of high-end cars, Estaba mirando unos carros muy lujosos, muy lujosos que tenían en la ventana, they had on their window Black Lives Matter. Tenían en la ventana Yeah. Black Lives Matter. How do you translate that? Yeah, Black Lives Matter. So Dalen, like, dude, how does that make you feel? How do you feel about ¿Cómo te sientes, Dalen, de all, mirar? all of us getting involved?
las diferentes nacionalidades. For me, it's a very beautiful thing because, Para mí es number algo one, bonito ver, porque número uno, my great-grandmother is still alive. mi great grandma está viva, mi Mi bisabuela. abuela. And hearing some of the stories and some of the things that her and then my grandparents and like through the line, that this is the unity that we see now is not only how it should be, but it's what we've worked so hard to get to and what we've pushed so hard for, and to see it coming together is a beautiful thing. So, al escuchar las historias de sus bisabuelas, sus abuelos, entonces al escuchar lo que ellos habían pasado, ahora mirar todo esto es como mirar algo brotar de lo que ellos lucharon para ver esto. And the one of the things that touched me is like seeing some people that would benefit more by not saying anything. Actually seeing them share their voice and like speak up and say like this has to change, even though they would be benefactors if things were just the way that they still are. Sounds like that. Yeah, aún me ha tocado el corazón ver que personas que quizás les beneficiara no decir que esto no está bien, me ha tocado ver de que aún todavía están compartiendo y diciendo de que hey, algo tiene que cambiar. And it makes me think of Jesus when he said, "No greater love hath the man than this, than one who hath laid down his life." When you see people sacrificing themselves and different things that would profit and benefit them, and saying, even though the way that things are now, they benefit me, it's still not right. Mm-hmm. And I'm willing to give that up for everybody to have an equal and fair opportunity and a fair chance. That's one thing that really touches my heart. In one occasion, Jesus was asked by a religious leader, what is the most important commandment? And it's funny that you speak about that also, but, and the most important commandment was to love the Lord your God with all that you are, all your heart, mind, and soul. But the second was just as important. It was to love your neighbor as yourself. When I love my black brother, when I love Dalen, and not judge him by his outward appearance. Or when someone loves me and doesn't judge me by my outward appearance, because I'm Hispanic, that's demonstrating love. That's demonstrating that we actually have Jesus in our life. And I want to end with this. I've been seeing a lot going on social media about Black Lives Matter, and I've been seeing a lot of people, also put all lives matter, right? Yeah. Which is the reality, all lives matter, but our focus is not, it's like the parable in Luke chapter 15, right? Where it talks about the 100 sheep. Yeah. If you lose one, are you gonna just let that one wander? No, you're gonna go out and find that one, because he's in danger. And I've seen this apply to the black lives that are in danger right now. Like, of course, all lives matter to God, but not all lives are in danger right now. Right. Let me say that again. All lives matter to God. Yes. But not all lives are in danger right now. Right? You need to translate all that in Spanish. What did I just... Oh, I'm so sorry. Dije de que en Lucas capítulo 15 habla sobre ovejas, ¿no? Y que si un hombre tiene 100 de ellas y uno se va y se pierde, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a permitir que esa se pierda? Porque ahorita están usando mucho de que Black Lives Matter, pero hay mucha gente que está usando mucho de que todas las vidas son importantes. Y sí, o sea, todas las vidas son importantes, pero todos importan, pero el que está doliendo, el que está en dolor, es el uno. Entonces, Dios nos está llamando. I feel like God is calling us
to hurt with you, to be there for you, to lift you up, to de estar contigo, de estar con aquellos que están doliendo, do whatever it is that I can do on my part, de hacer todo lo que yo puedo hacer de mi parte, to show you that, hey, de demostrarte, you matter to me tú me importas a mí, because you matter to God. porque le importas a Dios. So I think that the main takeaway today So, creo que lo que nos vamos a llevar hoy en este día, is that racism is a sin, que el racismo es un pecado, that God doesn't, judge us by our outward que appearance, Dios no nos juzga por cómo nos vemos por fuera, and He's calling us not to judge others by their outward y appearance. que nos está llamando que nosotros no juzguemos a otros por su apariencia fuera. And there's no greater law to follow Y no hay ninguna ley más grande que podemos seguir than to love your neighbor as yourself. de que ames a tu vecino como a ti mismo. So, Dalen, I want to close. I don't know if you have something else that you'd like to share with our community. Yeah, one more thing. With everything going on and us seeing so many people like out and protesting all that kind of stuff, Mirando toda la gente que está afuera protestando y todo, it's cool and all that kind of stuff that the church has their church building and all that kind of stuff and that we meet on Sundays. es bueno que toda la gente, o sea, que tengamos nuestros edificios y que podamos unirnos en la iglesia, en el edificio. But it's also important to remember that Jesus told us that as a church we're supposed to go out. Es importante recordar que Jesús nos dijo que teníamos que salir. And we're supposed to go into the highways, into the byways, into the city streets. Que debemos de salir hacia afuera, ¿no? Hacia las calles. Hacia donde la gente esté. And as we look at the climate of the world right now, like we see that is no longer just a figure of speech. People are literally out there in the highways and in the byways and in the streets. Y miramos que literalmente ahorita estamos en ese tiempo donde la gente está literalmente afuera en las calles. And these people are hurting and crying out for help and crying out for an answer. Y esta gente está llorando por una respuesta, está llorando de dolor, están buscando ayuda, una respuesta. I saw a video of it was 3 generations of guys. Miré un video que había de 3 generaciones de 3 hombres. The older man, he was saying that, man, we need to tear everything up. El señor mayor estaba diciendo, necesitamos destruir todo. The guy in the middle was saying, hold on, wait a minute, we can't do this because the next generation below me, they're watching me and you. El del medio está diciendo, espérate, no podemos hacer eso porque los que vienen después de mí están mirando todo esto. No están mirando, te están mirando a ti y a mí. And he said, and we have to realize that while they're watching us, we've tried it and we've done it before. We've tried to tear everything up. We've tried a whole bunch of different things and they haven't worked. Y hemos hecho esas cosas, hemos hecho un desastre y todas aquellas cosas no han ayudado. And he turns to the younger kid and says, look, what I need you and your generation to do is, you've seen everything that we've tried and we're still here. Y voltea hacia el más joven, él, y le dice, tú has mirado todo lo que nosotros hemos tratado de hacer. And he says, we need you guys to figure out a different way, come up with something different that we can do to make sure that we're not back out here in the next couple of years again. Lo que yo necesito que tú hagas, que tu generación haga, es hagas algo completamente diferente. Y que esa generación que sigue después de ti no vuelva a tener que salir acá afuera. I've seen so many other videos of leaders and people across the world crying out and saying that we need to find a different way to go about this. He visto muchos videos, he visto diferentes líderes decir, tenemos que buscar y mirar otra forma de hacer estas cosas. Because everything that we have tried up to this point hasn't worked. Porque todo lo que hemos tratado hasta este punto no ha solucionado. Yeah, we are the church and we have the answer for those people. Sí, nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos la respuesta que ellos buscan.
But unless we go out and give them the answer and show them and lead them, Pero si nosotros no salemos a demostrarles, a enseñarles aquella respuesta, no van a tenerla. then how are they going to know? ¿Cómo es que van a saber? If we don't preach Jesus to them, Si no predicamos a Jesús, if we don't go out and be the example and say, look, we're not breaking windows and we're not doing this, si no estamos saliendo diciendo, hey, mira, yo no estoy quebrando ventanas, yo no estoy haciendo desastre, if we don't tell them about the blood of Jesus and about Acts 2:38, si no le decimos de Jesús, de quién Él es, y no les demostramos Hechos 2:38, if we don't tell them that there was once an innocent man that died si no les decimos que hubo un hombre inocente que murió, and he died for the whole world que Él murió por todo el mundo and he died for everyone's sins, y murió por todos nuestros pecados, then how are they going to know? ¿cómo van a saber entonces? So I want to challenge all the churches out there So, yo quiero retar a todas las iglesias allá afuera, that instead of just being in our buildings and talking and throwing stones at the people out in the world, que en vez de estar yendo a nuestra iglesia y estar tirando piedras a aquellas personas que están en el mundo, why don't we all go out and be the example and show the people that Jesus is the light and he's able to fix things? que no salir y demostrarle a aquella gente la respuesta que es Jesús. Like I said, we can come up with all the laws in the world, but there is not going to be a law that is going to take away racism. Podemos salir con cualquier leyes, pero no vamos a solucionar el racismo. The only thing that can take racism out of someone's heart is Jesus. Lo único que puede sacar el racismo del corazón es Jesús. And if we go out and show and teach the people that Jesus is able, Si salemos y les enseñamos a la gente que Jesús es más que suficiente. you know, right now the Bible says that we need to pray for laborers. The harvest is plenty, but the laborers are few, and we need to pray that God brings in laborers. Los obreros son pocos. Los obreros, la Biblia nos dice, los obreros son pocos. So tenemos que salir y ser aquellos obreros que predican las buenas nuevas. And right now we see the harvest out there in the streets. Y ahorita vemos ahorita toda la gente que está allá afuera. And they're crying out for help. Y están gritando a los 7 vientos por ayuda. It's time for us to step up Es tiempo de que nosotros nos levantemos and go out and be the y laborers que salgamos y seamos aquellos obreros that God has called us to be. quien Dios nos ha llamado a ser. And that's my challenge to all the church people. Ese es mi reto para todas las iglesias allá afuera. Yeah. Thank you, Dalen. Muchas Thank gracias, you. Taylor. If you're connected to us today, if you're tuned in, why don't you in this moment give God glory with your hands right there through an emoji for Dalen's life. We're so Estás con grateful. nosotros, dale palmas ahí con tu emoji a Dios por la vida de Dalen. So Dalen, thank you for being with us, man. Oh, no problem at all. Glad to Appreciate be you, here. man. Muchas Appreciate you. gracias. I just want to take the time right now to just bow our heads and let's just end with the prayer. Queremos orar en esta tarde, tomar un tiempo. So I'm just going to pray completely in Spanish. Orar en español. Yeah. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu presencia en este lugar, Dios. Yes. Gracias por tu bondad, Gracias. por tu misericordia que es nueva cada mañana, por la vida que tú nos das, Padre, por la salud, por esta oportunidad, por momentos como estos, las cuales tú nos das de poder conectarnos con gente quien está pasando por dolor en estos momentos, Dios. Pedimos en esos momentos por una paz tan real, una paz tan genuina, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sea desatado a toda vida en esos momentos. Dios, queremos verte, queremos ver tu gloria, queremos ver tu presencia
Necesitamos verlo hoy más que nunca, Dios. Ayúdanos, como decía Dalen, danos la fuerza, Padre, para no solamente estar en nuestros locales, sino para salir y compartir aquella buena nueva con toda persona, Dios. Somos enviados en estos momentos. ¿Cómo van a escuchar si no hay alguien quien va y comparte con ellos? Padre, somos enviados en estos momentos para poder compartir esa paz que solamente tú puedes dar, Dios. Y a ti siempre damos gloria. Te amamos, Jesús. Gracias por la vida de Dalen, por la vida de su familia. Bendecimos su familia. Bendecimos la vida de Dalen en el nombre de Jesús. Padre, lo cubrimos en estos momentos con tu sangre preciosa. Que no hay nada ni nadie que va a poder venir y lastimarlo, Padre. No hay nada ni nadie que va a poder venir en contra de él, porque tu Espíritu Santo lo está cubriendo en esos momentos y lo está llenando más y más. Gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por estar con nosotros. Queremos invitarte, primero queremos darte gracias si has estado ofrendando y diezmando a través de un texto. Gracias por hacerlo. Es a través de ello que nos hemos podido mantener, esta operación. Solamente porque no estamos, lo he estado diciendo, en el edificio, no significa de que aún todavía no estamos operando como una iglesia. Esta semana pasada tuvimos un momento de oración en la iglesia y se llegó un carro. Y esto es un testimonio tan poderoso. Se acerca un carro con una mujer, su madre y un bebé de 2 años atrás. Y esta mujer llega y le preguntamos, ¿hay algo en la cual tú quieres que oremos? Esta mujer dice, no, solamente ora por mí. Y empieza a orar un amigo, un hermano sobre la vida de ella. Y en ese momento yo empecé a sentir de que había algo más. En ese momento empecé a sentir de que Dios me estaba revelando en ese momento de que ella necesitaba dirección de parte de Dios porque estaba pasando por una situación muy difícil. Y empecé a desatar esa palabra sobre su vida y empieza a llorar. Y cuando estamos orando empiezo a sentir de que ella se ha sentido abandonada y sola. Y empecé a compartir la palabra sobre su vida. Y esta mujer se fue de ese lugar llorando y se fue de ese lugar sintiéndose tan agradecida porque pudo escuchar de Dios en ese momento. Gracias porque tú has creído en Iglesia Vida y sigues haciéndolo a través de tus donaciones y ofrendas. Si no lo has hecho, te invitamos que lo hagas. Ahí está el número de nuestro texto, la cual tú solamente mandas un texto, te pide cuánto, tú das la cantidad. Es tan fácil así. Si no te sientes a gusto, por favor, 218 Kirk Avenue en San José, California, 95127. Gracias por conectarte con nosotros. La semana que se aproxima tenemos otra sorpresa para ustedes, así es que no se lo olviden conectarse. Comparten este video, por favor. Comparten el video. Gracias a todos, bendiciones. Tengan una semana muy linda. Nos vemos hasta la próxima.